अस्सलाम वालेकुम लाला रुख। वालेकुम सलाम नरजस, बड़ा चहकता सलाम हाँ, क्योंकि चहकता टॉपिक है। अच्छा जी, इसलिए। क्या टॉपिक है? सो एक ये टॉपिक है जिसके ऊपर हमने पंगा तो आपने छोड़ा था आज सुबह ये, और फिर मैंने भी पोल लगा दिया उसके ऊपर सोशल मीडिया पे। तो आपने ये सवाल किया था कि क्या मर्द जो हैं वो शादीशुदा मर्द, यस, शादीशुदा मर्द जो हैं वो औरतों के दोस्त हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। हाँ, तो हमने ये पोल भी किया। पोल का रिजल्ट हम अपना बताते हैं। आप मुझे पहले बताएं क्या? कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द पीपल, क्या ये होना ये चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अग्रीड। क्या ये सब लोगों में होना चाहिए? ऑफ कोर्स सब चीजें सब लोगों में नहीं हो पाती, ना होती क्योंकि हैं। सब लोग अलग अलग होते हैं। हाँ जी, और अल्टीरियर मोटिव्स भी होते हैं। हाँ, बंदियों हाँ। के भी, बंदों के भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओनली बंदों के ही होते हैं, सबके होते हैं, हम सब इंसान हैं। तो फिर वो जरा जो क्लाउडी सा जो रिश्ता है, फॉग वाला, वो फिर दोस्ती नहीं रहता, फिर वो कुछ और बन जाता है। सो मोस्टली ये सुनने में आता है जब बात हो कि नहीं जी, औरतों और मर्दों में इसलिए दोस्ती नहीं हो सकती बिकॉज फिर बीच में सेक्स इन्वॉल्व हो जाती है। दे गेट वेरी इंटीमेट बिकॉज दे आर टॉकिंग टू मच, दे आर शेयरिंग देयर लाइफ। औरतें जो हैं, दे लाइक द मेन हु टॉक्स, हु हैव कॉन्वर्सेशन, सो इट्स काइंड ऑफ बिकम्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू सम पीपल प्रोबेबली, आई गेस। ओके, आप अपनी बात खत्म करें फिर मैं फिर बोलती वो हूँ। सोच रही है। मैं ये कहूँगी कि मेरे ख्याल में सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप, कि वो दोस्ती कर सकें अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है। और औरतें और मर्द दोनों को एक बात है कि आपका इंटरएक्शन, चलो अब तो फिर भी औरतें जॉब कर रही हैं बाहर निकल के घरों से, पहले जब उनका कोई इतना इंटरएक्शन नहीं था, यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल डिफरेंट स्पीशीज, जिनको आप सिर्फ अपने बाप और भाई और हस्बैंड की शक्ल में देखते हैं और फिर लेटर ऑन भाई की शक्ल में। बिल्कुल। आप उस एक स्पीशीज के बारे में आपका कोई व्यू नहीं है सिवाय उन रिश्तों के अलावा। यहाँ आपने ये जो बात बड़ी अच्छी बोली है, यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगी कि हमारे कल्चर में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे इवन इस स्पीशी में जो आपका अपने बाप भाई के अलावा जिससे इंटरेक्शन होता है इमीडिएट फैमिली में, वो है आपके कज़न, और उनके साथ भी आपके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप शुरू से अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हैं कि जो ऑपोजिट सेक्स है उसके साथ अट्रैक्शन आपकी है ही है, अनलेस कि वो आपका महरम है। हाँ जी, राइट। बिल्कुल, बचपन से ही बच्चे जो उनसे हैं कजन्स, उनको पता लग जाता है ये चीज़। मुझे खैर इस पे भी मैं आती हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा रिजल्ट क्या था। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा रिजल्ट ये था 38% या 38% जो थे, उन्होंने वो अग्री करते हैं कि होने चाहिए, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो बाकी हमारे थे 32-33%, उनका ये ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। I feel sorry for you guys, whoever you are, whatever you've gone through, whatever you have gone through, yes, you or your spouse have done to make you believe this. ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मेरा इसके बारे में नज़रिया बिल्कुल आपकी तरह का ही है, ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि हर इंसान अलग होता है, तो हर इंसान की अपनी देखने का तरीका अलग होता है ऑपोजिट जेंडर को। फिर इसमें आपका ब्रॉटअप भी बहुत शामिल करता है बात आपकी, कि आप बड़े किस तरह हुए हैं। अगर तो आप इस किस्म के माहौल में बड़े हुए हैं जहां आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं था, जैसे अभी आप बात कर रही थी, और अगर फ़र्ज़ करें आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ कज़न्स के साथ भी आपको पर्दा और ये सब चीज़ें करने की वो चीज़ थी, तो आपके जहन में शुरू से ये बात डाल दी गई है कि आपका हम उम्र लड़का जो है, चाहे वो आपका कज़न ही क्यों ना है, जो कि भाई होता है, उसको उसके साथ आपका क्योंकि किसी किस्म का कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन हो सकता है, लिहाजा वो ऑफ लिमिट्स है। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो वो कभी भी हेल्दी फ्रेंडशिप्स नहीं कर सकते ऑपोजिट जेंडर के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, पहली बात। मगर वो वाले घर जहाँ पे इस किस्म की बकवास नहीं होती
اور جہاں پہ آپ کزنس کے ساتھ کزنس کی طرح رہتے ہیں, بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, وہاں پہ I can see people having healthy relationships with opposite gender. Right. میری فیملی میں میری عمر کا کوئی کزن نہیں, نہ لڑکا نہ لڑکی. میں اور میرا بھائی اکیلے ہیں بیچ میں, یا ہم سے 7-8 سال بڑے ہیں یا ہم سے 7-8 سال چھوٹے کزنز ہیں. تو لیکن جو میں بڑی جب ہو رہی تھی, جو میرے سب سے قریبی کزن ہیں وہ 8 سال بڑے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے, اور وہ اور میں ایسے تھے, ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ خود بھی چھوٹے سے تھے کہ وہ کہتے تھے میں اس کا ڈائپر چینج کروں گا, میں اس کو دودھ پلاؤں گا, فلانا فلانا, یہ سب چیزیں, رائٹ. اور ہم جب بڑے بھی ہو رہے تھے تو ظاہر ہم بالکل الگ الگ ایجز میں تھے نا, جب وہ اپنے ارلی 20s میں یا ایون ٹینز میں, تو میں بالکل ابھی چھوٹی, میں ابھی ٹوین بھی نہیں, تو اس طرح سے. اور ہماری ہمیشہ بہت دوستی تھی. اور میرے لیے اٹ واز اے ویری, آئی تھنک وہ میرا پہلا جو پرابیبلی, اگر میں یہ سوچوں کہ میرے میل دوست کون تھے تو وہ نجمی بھائی تھے. اور اس کے بعد پھر میرے اسکول میں آئی ہیو آلویز ہیڈ اے لاٹ آف گائے فرینڈس, آئی ہیو ایکول سیٹ آف پیپل, لائک لڑکیاں اور لڑکے. اور مجھے لگتا ہے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے لڑکے دوست زیادہ ہوتے گئے, لڑکیاں دوست کم ہوتی گئیں. اچھا. وہ اور مجھے لگتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا تھا کس چیز کے لیے مجھے لڑکیاں دوستیں چاہیے تھیں, کس چیز کے لیے مجھے لڑکے دوست چاہیے تھے. کیونکہ میں ذرا کھیلنے کودنے کی شوقین تھی, تو لڑکیاں ہمارے یہاں اتنی کھیلتی کودتی نہیں ہیں, تو مجھے لڑکوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا کھیلنے کا. اسلام آباد میں جو میرا سب سے قریبی دوست تھا, جب ہم دا انٹائر ٹائم آئی واز ان دیٹ اسکول, ہم ہمیشہ ساتھ بیٹھے ہیں. اور ہی واز, and I hate saying this, کہ وہ میرے بھائی کے جیسا تھا, کیونکہ میں کسی کو بھائی نہیں بناتی, میں کسی کو بھائی نہیں بناتی. لیکن اگر میں آپ کو پیور ہونے کا رشتے کی بات بولوں تو وہ ایسے تھا کہ جیسے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس نے مجھ سے مارے بھی کھائی ہیں, چپیڑے بھی کھائی ہیں, اس نے میرے بیگ میں مینڈک بھی ڈال دیا تھا, ہم نے شرارتیں بھی کی ہیں, ہم نے سب کچھ کیا ہے. ہم ہمیشہ ساتھ بیٹھتے تھے, ہم نے چیٹنگیں بھی کی ہیں, ہم نے سب کچھ کیا. ہاں, اور وہ میرے سب سے اچھے دوست وہ تھے. مگر جہاں ایسی چیزیں ہوتی تھیں, گرلی گیٹ ٹوگیدرز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اینڈ فیشن, اینڈ اپنی سویٹ 16 پہ میری برتھ ڈے پہ صرف لڑکیاں تھیں, کوئی لڑکا نہیں بلایا تھا میں نے, بیکاز ٹو می دیٹ واز لائک نہیں, مجھے ساری لڑکیاں بلائی, اس قسم کی چیزیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے زیادہ لڑکے دوست, ایون شکاگو میں بھی جب میں ہائی اسکول میں تھی تو میرے جو 4 قریبی دوست تھے وہ 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں. ناؤ آپ کی والی بات پہ آتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے بندے کی کیا انٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتی. اینڈ اٹس ٹرو, ان میں سے جیسے 2 دوست تھے, ان میں سے اگر 1 یا 2 کے ساتھ میری تو وہی سیم انٹینشن تھی, مگر ایک آدھ کی میرے ساتھ وہ انٹینشن نہیں تھی, رائٹ. بٹ دیٹس ناٹ مائی پرابلم, that's how I look at it, ٹھیک ہے. اگر آپ اسمارٹ انف ہیں, اگر آپ بڑے ہوئے ہیں اس ماحول میں جہاں آپ کو جج کرنا آتا ہے لوگوں کے رویوں کو اور ان کی انٹویشنز کو, اور آپ کی اپنی انٹویشن کتنی اسٹرانگ ہے, ہاں آپ کی اپنی انٹویشن کتنی اسٹرانگ ہے, تو آئی تھنک یو گیٹ دیٹ فیلنگ. اور اگر نہیں بھی آپ کو وہ فیلنگ آتی, تو اگر وہ بندہ اس پوائنٹ کو, اس لمٹ کو پش کرتا ہے, تو یو نو ہاؤ ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. یہ جو تم نے آخر والی 2 باتیں کی ہیں نا, اگر ہم ایک ایز اے اس کو پاکستان کے حساب سے یا اپنے کلچر, ساؤتھ ایشین کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں, تو بیسیکلی آپ کا جتنے بھی جو رشتے ہیں عورت اور مردوں کے, انہی 2 باتوں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں کہ کیا آپ کا ایکسپوجر تھا اور اب آپ کہاں خود کھڑے ہیں, کیا آپ کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے. سو میرا ایکسپیرینس تم سے بالکل فرق تھا. I was never allowed to hang out with guys. I had never had male friends. اور میرے دماغ میں بس یہی بات تھی کہ مرد اور عورت کا رشتہ بس یہی ہوتا ہے
کہ ان کی کچھ کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ کی نہیں ہو پاتی ہیں, بٹ دس از وٹ دے آر. کیونکہ آپ کو یہی دکھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا. تو میرے لیے جب آپ ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ ویسے تھوڑے کھسکے ہوتے ہیں, لٹرلی نو یو لائک دنیا یوں ہے اور آپ یوں ہیں تھوڑے سے ٹیڑھے. بڑے عرصہ لگتا ہے آپ کو وہاں تک آنے میں, اور پھر مجھے بہت دیر لگی اس لیول تک بھی آتے ہوئے کہ میں کسی میل کے ساتھ ایک کانورسیشن کیری کر سکوں. That was a lot of work for me. I never can only seen people imagine. doing that. So, but then I also know that I think it's great to have a guy friend. Yes. Because دیکھو جی, first of all, it changes your whole perception of many things. It actually it changes your perception of your own guy. Because کچھ نہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے. And then the friends come in. You know, a female friend can tell a guy, اگر وہ بندے کی پتر ہے, اچھی دوست ہے, اس کی انٹینشن اچھی ہے, تو you know, good friend, she can tell him, but you know, this is how it goes. Every person needs some kind of guidance through their relationships and in life. So مجھے اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ if something is off, I will know it. I will know it and I can sense it. I didn't know before, اس کا کوئی ذمہ نہیں, but now I know it. So the idea main is کہ ہاں یہ ساری چیزیں possible ہو سکتی ہیں اگر آپ کو خود پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. So now when people say یہ possible ہی نہیں ہے, یہ possible ہی نہیں ہے, تو either ان کے پاس bad experience ہے یا ٹوٹل کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, اچھا دیکھیں, سنگل ہوتے ہوئے فرینڈز ہونا, یا آپ ڈیورسڈ ہیں, یا آپ وٹ ایور یو نو آپ کے اپوزٹ سیکس کے فرینڈز ہونا ایک بات ہے. پھر آپ میرڈ ہیں, اگر بہت ساری عورتیں ہیں, دے فیل دیر جیلس اگر ان کے مردوں کی فیمیل فرینڈز ہوتی ہیں, اور مردوں کو تو جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ان کی بیویوں کی ہوتی ہے. تو پھر اس کا کیا, اس بارے میں I really think, Nargis, that it all depends on the relationship that you have with your partner. So even when you think that you have a good relationship with your partner, you trust each other, they're still people. Well, then they need to figure that shit out. Because the thing is کہ اگر ساری زندگی مجھے اس جینڈر سے نہیں بات کرنا, اس جینڈر کو نہیں دیکھنا, تو پھر تو لازمی یہ کام ہونے والا ہے. مجھے اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ویسے. پھر اس طرح تو آپ کی لیسبین فرینڈز بھی نہیں ہو سکتی, they might hit on you. Yeah. So what is that? کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے تو کتنی ساری فرینڈز ہیں, میں کیا کروں؟ And they never have. The thing That's what I'm trying to say. The thing is, اور یہ میرے پہ تو خیر, I come from that family کہ جب میری شادی ہوئی نا, پہلے والی, میرے سسرال میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اس کے پاس اتنی دوستیں کیوں ہیں, ان کی کسی کو فرینڈ ہی نہیں تھی. I would ask them, oh, they were living a miserable life. My friends would come over. اور تھیں بھی 2-3 ہی, زیبا تھی, نورین تھی, جو بھی 2-4 تھیں. It was thing. اور بعد میں بھی I would hear it. یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے, یہ تمہیں کس نے کہا ہے. So men جو weak men ہوتے ہیں, I must say, they start thinking کہ اس کو جو تھوڑی بہت بھی بندی کو عقل ہے نا, یہ کسی نے اس کو کچھ کہا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. My girlfriends, it was frowned upon because I'm very physical and very intimate with my friends. But تم بھی اتنے سالوں سے میری دوست, I never hit on you. I don't have that thing in me. ٹھیک ہے? But then, let's put it out there. We don't, because we get the messages. Listen, we're not into that thing. If we were, like there are times جب مجھے باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے, but well, you could try. I'm like, no, we don't want to. Oh my God, yes. So یہ بات, believe it or not, it's been said. Yeah, plenty. It's been said plenty. I think it's something جو بندے جو ان سے نا مرد ہے نا, they love watching 2 women together. So وہ friends کو بھی ادھر لے جاتے ہیں. ایسا کوئی چکر ایسے ہوتا نہیں. It's all about how you think. مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں جانتی ہوں ایسی عورتوں کو جو کہ بڑی سیکیور اپنی شادی میں ہیں, سب کچھ ہے, مگر ان کو واقعی بڑی تکلیف ہے اس چیز سے کہ ان کے شوہروں کے پاس جو ہے وہ فیمیل فرینڈس, یا ان کے یہ بھی چھوڑ دیں, آپ فیمیل فرینڈس بھی چھوڑ دیں, ان کو اس چیز سے بھی تکلیف ہوتی ہے اگر ان کی جو بندے ہیں وہ کسی بندی سے بات بھی تعریف کر دیں, بات کر لیں. ہاں,
फिर आई डोंट नो, ऐसे ये तो बड़ी मुश्किल जिंदगी है. लाइक आई वुड लव इट इफ माय हस्बैंड. मुझे लगता है कि जितनी आपकी एक्चुअली हेल्दी फ्रेंड्स होते हैं ऑपोजिट सेक्स के, उतने आप भी बेहतर सोच सकते हैं कि यार ऐसे नहीं. क्योंकि अगर मेरे फर्ज करें मेरे गाय फ्रेंड्स हैं तो मैं अपने मियाँ को उससे शायद ज़्यादा स्पेस दूंगी ये बात समझने में कि उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं या हो सकती तो हैं. सारा फसाद ही यही है ना. हाँ, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि एक रिलेशनशिप में दोस्तियां करने की तो आज़ादी नहीं मांगने की ज़रूरत होती. अगर एक बंदा मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ खुश रहूं, तो लेकिन जी एक शख्स आपको ज़िंदगी में खुश नहीं रख सकता. यू गोटा हैव योर ओन पीपल. ये कितना बड़ा स्यापा है एक बंदे पे डाल देना या एक बंदी पे डाल देना कि उसने टोटली तौर पे एक बंदे को एंटरटेन करना है, बंदी हो या बंदा. इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स. You have your life, you have different perspective. मगर आप ये देखिए ना कि हम क्योंकि स्पेसिफिकली मैरिड लोगों की बात करें तो इट्स वेरी कॉमन जब लोगों की शादियां होती हैं तो ख़ास तौर पे औरतों पे अक्सर ये पाबंदी लग जाती है कि तुम्हारा फलाने दोस्त मुझे नहीं पसंद. तो अगर वो डायरेक्ट ये नहीं भी कहें कि भाई तुमने इससे दोस्ती नहीं रखनी, तो हाँ, तो देयर मेनी वेज टू लेट योर वाइफ नो दैट हे आई डोंट लाइक दिस गर्ल or I don't like this woman or whatever. और औरतें इतनी चूतिया होती हैं कि वो ये बात मान भी लेती हैं. वो मान भी लेती है. क्यों मानते हो ये बात? मैं तो अपना दोस्त ना छोड़ूं. मेरे जो दोस्त की जगह है वो मेरे दोस्त की जगह है. शौहर की जगह शौहर की जगह. एग्जैक्टली. अच्छा मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा इसके बारे में क्या व्यू है? हाउ कम कि अगर एक मैरिड बंदा है और एक मर्द और एक औरत आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? इनसिक्योरिटी. अगर आप खुद अपने अंदर इनसिक्योर है ना, अगर आपको लगता है, मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको ऐसे महसूस होता है ना कि कुछ चीज ऐसी है जो आप अपनी बीवी को नहीं दे रहे, और आपको ये डर है कि ये दोस्त ना दे दे उसको, पहली बात, चोर की दाढ़ी में तिनका, पहली चीज ये होती है, मुझे ऐसे लगता है. दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका अपनी बीवी पे ट्रस्ट ना होना कि चाहे अगर उसको वो सब मिल भी रहा है तो भी वो आपके साथ है. आप जो हैं वो आप हैं उसके आप लिए. हैं जो आप हैं, बिल्कुल ठीक है ना. ये बात होना, ये ट्रस्ट होना एक दूसरे के अंदर, इस बात की तसल्ली होना कि आप अगर किसी के साथ हैं तो वो आप ही के साथ है. ये चीज होना. और मुझे लगता है सेम गोज फॉर विमेन एज वेल. बड़ी हसीन खवातीन को मैं जानती हूँ जो बहुत इनसिक्योर हैं. वो क्यों इनसिक्योर है मुझे नहीं पता, मगर हैं. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. सो व्हाट अबाउट दिस कि अगर किसी को कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, should they just give up on this idea? No, they should give up on that guy. Yes, right. Idea is not the problem. The problem is the Idea person. is not the problem. It's the person. Yes. क्योंकि अगर कोई आपके साथ ये चीज कर रहा है तो वो फिर वो किसी भी सूरत में कर लेगा. उसको करनी है ये, वो कर लेगा. किसी के होने या ना होने में कोई फर्क नहीं होता अगर आप अपने आप में पूरे हैं तो. जी. किसी मर्द की दोस्ती से, किसी औरत की दोस्ती से कुछ नहीं होने वाला अगर आप खुद में पूरे हैं. एग्जैक्टली. और अगर चीज़ें खराब हो भी जाएंगी और अब अगर आप खुद में पूरे हैं तो आप वहाँ से कुर्सी पीछे करके आराम से उठ जाएंगे. ये बात. और आप चले जाएंगे. हाँ. जिस तरह हम अगर और अपनी और ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, अगर आपको अपने आप को दोस्तियों में से निकालना नहीं आता ना, जो दोस्तियां आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो दोस्तियां आपके लिए टॉक्सिक हो गई हैं, तो देन ये आपको सीखने की जरूरत है. ये दोस्त का मसला नहीं है, उनका मसला नहीं. ठीक है ना. तो लेकिन वैसे जहां तक बात है सीखने की, सिखाने की, आपको ग्रो करने की, तो मुझे लगता है कि जो ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हैं वो आपको एक्चुअली में वाकई बहुत चीज़ों में बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको ग्रो भी करते हैं. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत दफ़ा आपको अपना स्पाउस, अगर फर्ज करें आप जो भी आपका है जेंडर, अगर आपका कोई ऑपोजिट सेक्स का दोस्त है और आपको शायद ये भी एहसास हो यार मेरा तो बंदा बहुत अच्छा है, ये तो दोस्त तो मेरा ऐसा है. ये कंपैरिजन क्यों करना है? बात ये नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि इन जनरल आप मेन की चीजें देख रहे हैं, राइट, और आप देख रहे हैं कि यार एक
there's a guy or I Right. have 2 or 3 guys and they all do this. Yeah. अगर मैं देख रही हूँ they're guys, they go out partying every weekend, they're drinking excessively, they're doing all that, and then I'm like, शुक्र है मेरा मियाँ नहीं करता ये, because वो he's a guy too, Right. right? मैं ये बोल रही हूँ कि Okay, you okay. see both sides of the, you know, you Exactly. also see कि बहुत सारी आपको अपना वो दोस्त पसंद है मगर maybe you don't want that You don't wanna trait live in with your it. yes in your Yeah. husband. So But you आपको enjoy एक that in general moment, हाँ really. आपको एक in general पता चलती हैं चीज़ें जो लड़के करते हैं. सेम गोज फॉर गाइज. अगर वो देख रहे हैं, अगर उनकी बीवी उनके लिए बहुत अच्छी है, ब्ला 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 जो भी, और वो दूसरों की देख रहे हैं, अपनी दोस्तें देख रहे हैं जो किसी और की बीवियां हैं, और वो देख रहे हैं यार ये बंदी तो यू नो शी इज नॉट पुटिंग एज मच एफर्ट इन द हाउस एज माय वाइफ. Yes. That's आई very थिंक इट्स अ good. गुड कंपैरिजन. ये मैं बात कर रही हूँ कि नहीं, ये आपको बहुत दोनों सही चीजें है. पता चलती हैं. और ये बात बिल्कुल सही है. कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे ही पता चलती हैं. हाँ. वो आपको बातें करने से दूर से नहीं. तो दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं हाँ. सारे. बिल्कुल. सारी बीवियां बहुत अच्छी लगती बिल्कुल. हैं. और दूसरी बात ये है कि we are built that way. एक दूसरे से बात करने से हमें कुछ नहीं हो जाना. बिल्कुल. Because okay, कितनी conversations better होती हैं ना, just when men are involved in a conversation. वरना और सेम जेंडर की बातें बस उसी चीज में फिर घूमती रहती हैं. There is more variety. There's more variety. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है. जैसे मेरा बेटा मुझसे बातें करेगा तो वो जाहिर है he's a guy, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो मैं कहती हूँ ओके. फिर वो कहेगा, मुझे कहेगा ओके आई सी योर पॉइंट, Yes. बट दिस इज माय पॉइंट फ्रॉम अ गाइज पॉइंट ऑफ व्यू. You know, That's nice. we don't have to agree to it, but at least we both get to see what other, you know, gender point of view is. Yeah, same here. These conversations are important. Yeah. They gotta know what other people are and how they are. That's all. If the simplicity of life, Yeah. if it is flowing well, it's great. And if it is not, पता नहीं क्या वजह है, उसकी कोई वजह होगी. अब आगे चलो आपकी जो दोस्ती हैं, but allow your children to do so. मैं यहाँ पे ये बात मैं बोल दूं, फिर हम खत्म कर देंगे इस एपिसोड को. मैंने अपनी सास से ये बात सुनी है. अम्मी ने ऐसी कभी इतनी बातें बोली नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है. हाँ, जो हमारी अम्मियों की जनरेशन है, दे यूज टू एक्चुअली प्ले विद गाइज ऑन द स्ट्रीट. तो जैसे अम्मी कहती हैं हाँ हम लोग सारे अपने आगे पीछे उम्रों के, जैसे पहले बहन भाई भी ज्यादा होते थे, पड़ोसियों के भी बच्चे सारे इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, पैलदूज खेल रहे हैं, फलानी चीजें ऐसी करें. मैंने अपनी सास से भी ये बात सुनी है. वो कहती हैं कि हम लोग इस वही मोहल्ला जिसमें मतलब वो बड़ी हुई थी, मैंने वो देखा है जाके. तो वो कहती हैं कि हम लोग यहाँ पे खेलते थे गली में सारे, शाम को हम सब बाहर आके बैठ जाते थे, इधर वालों का लड़का इधर वालों की लड़की, और हम सब बैठ के बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे और सब चीज करते थे, इकट्ठे चले भी जाते थे, कुछ खाने पीने सब कुछ. तो ये चीजें आई गेस पहले एग्जिस्ट करती थी, फिर दरमियान में कहीं गड़बड़ हो गई. आई डोंट नो दरमियान में कहीं क्या गड़बड़ हुआ, हो गई. मुझे नहीं पता. बट या डू शेयर योर एक्सपीरियंस. आपने क्या कहानियां सुनी अपने बड़ों से इसके बारे में. हाँ, पहले कैसे था सब हाँ, कुछ. जैसे अब अगर मैं मजाल नहीं कि मैं अपने अब्बू के खानदान की तरफ से ऐसी कोई बात कभी सुन सकूं, ऐसा नहीं था. There are families. क्योंकि वहां पे तो बहुत पर्दे का था, Punjab महरम is ना महरम weird का था. in these things. नहीं, अम्मी भी पंजाब में ही रहती थी. Family then I guess. हाँ हाँ. और मगर ये फर्क पड़ता है कि आपका क्या माहौल है. अब्बू लोगों की तरफ क्योंकि बहुत मजहब नहीं, पर्दा और यू नो इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा थी, तो उन लोग कभी, मैंने तो आज तक अपने अब्बू से कभी ये बात नहीं सुनी कि कभी वो किसी कजन के साथ बैठे भी हों या बात भी की हो. But he was good for you. Well, I guess that's why he was like that. That's because right. he was just raised in a very forced environment. There we go then. So he made different choices. He made different choices. मगर ऐसे नहीं था. मगर अगर मैं अम्मी की तरफ का देखूं, जो मुझे अंदाजा है, तो वो उस तरह से नहीं था उन लोगों के. तो डू शेयर कि आपकी क्या फीडबैक है इस बारे में, आप लोगों के पास क्या स्टोरीज हैं और आपका अपना क्या ओपिनियन है. वैसे हमारे पोल्स के हिसाब से तो ज्यादातर लोग इस चीज से एग्री करते हैं. या आई वुड लाइक टू नो कि अगर वो डिसएग्री करते हैं तो उसकी क्या वजह. ओके, रिलीजन के अलावा ठीक है, वो तो हमें पता है फैक्टर, जो भी आप कहेंगे, लेकिन आई रियली फील लाइक कि रिलीजन के दायरे में रह के भी मर्द और औरत की दोस्ती हो सकती है. मेरा नहीं ख्याल कि रिलीजन में भी कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है. आई रियली थिंक कि ये बातें जो हैं, ये बातें झूठी बातें हैं और ये लोगों ने फैलाई हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जेंडर का कोई इशू नहीं है. अगर आप अपने दायरों में और एक दूसरे के साथ अच्छे से चल रहे हैं, दिस इज ग्रेट, एजुकेटिव, इट्स वेरी नाइस. आपके पास एक जिंदगी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं किसी से.
it's good for you, it's healthy. Yeah. میں سمجھ سکتی ہوں اگر مذہب کی بات بیچ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپوزٹ جینڈر ہیں اینڈ یو آر بینگ سو آئی ایم اے ہگر آئی ہگ مائی فرینڈس رائٹ گائز گرلز جو بھی میں یو نو مگر اگر میرے شاید یہ چیز ہاں یہ وہ چیز ہے کہ چلو یہ آپ کے اسلام کے دائرے میں نہیں آتی ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جس سے ندیم نہیں ہے وہ مطلب اس کی ایک جو کوئی لڑکی دوست تھی وہ کبھی بھی ان کے ساتھ یوں کر کے نہیں چلے گا یا رائٹ میرے کہنے کا مطلب میں ہے اس کی دوستوں کے بات ہاں جو اس کی میں فرینڈس کی بات کر رہی ہوں تو وہ اپنی لمٹس میں رہتا ہے, he knows where to stop. یہ میں کہہ رہی ہوں ہاں تو ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لوگوں کی دوستیاں ہاں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو پتا ہے دوسری بات, my son was telling me this morning, حمزہ مجھے بتا رہا تھا کہ ماما marriage is submission. I submit to my wife. I was so proud of him. He's like I was very open and now I make sure کہ جب میری بیوی جو ہے وہ جو دیکھ رہی ہے مجھے تو اس کو پتا ہو کہ I'm with her no matter how many friends I have. So there are people like we can make amends, we can do nice things. لیکن اگر دل کرے تو جو بھی آپ کا طریقہ ہے جس طریقے سے, پر اپنے بچوں کو تھوڑی آزادی دے دینا. That's all. باقی سب خیر ہے. Until next time. اللہ حافظ.